Yesus nggo mate ganciku, dosangku nggo ipersana, dosangku nggo ipersana, ipersana ikayu persilang, dosangku nggo ipersana. Ibas Yesus aku rembak, ibas Yesus aku rembak, rembak ras dibatasin jadikanku, ibas Yesus aku rembak. Pesikap na inganku pe, pesikap na inganku pe, ingan i surga si rasa lalap, pesikap na inganku pe. Sekali nari sindekan. Yesus nggo mate ganciku, Yesus nggo mate ganciku, Yesus nggo mate perban dosaku, Yesus nggo mate ganciku, dosangku nggo ipersana, dosangku nggo ipersana, ipersana ikayu persilang, dosangku nggo ipersana. Ibas Yesus aku rembak, ibas Yesus aku rembak, rembak ras dibatasin jadikanku, ibas Yesus aku rembak. Pesikap na inganku pe, pesikap na inganku pe, ingan i surga si rasa lalap, pesikap na inganku pe. Lihat lagu pilihan ta? Pagi basadawari ni narah perbapaan. Pagi basadawari sindekan sada dua ya. Pagi basadawari lanai lit si masui tangis pe lanai lit ras kematen pe lanai lit muji ras nambah ia basi
senang na baswari sang aku jumpa rahasia, jumpaku pedempa ayo, ras Yesus juru selamatku, iteguh nama aku, masuk ku surga mulia, andiko senang nawari jelanai lid kesusahan, lanai lid baban sim berat, penakit pe lanai lid persirangan pe lanai lid, mujiras nembah ia bas ingan si pesikapna, keriahan kemuliaan rasa lalap, oh senang na baswari sang aku jumpa rahasia, jumpaku pedempa ayo, ras Yesus juru selamatku, iteguh nama aku, masuk ku surga mulia, andiko senang nawari sebegikan kata di bata. Mari ras kitar toto. Enggo ngaku kami ibas puji-pujin kami. Maka jumpa nge kami pagi ras kam Tuhan Yesus, juru selamat kami. Bahanlah Tuhan tangkas pengangkanenda. Ula ibas pujin kami saja, tapi tuhu-tuhu ibas kegeluhan kami. Emin pengharapan kami jumpa ras di bata kami sing enggo nyelamatkan kami. Maka sanga kami ngeluhi doni enda. Iukurkan kami kaikin si perlu idahikan kami dahin di batandai. Gelah sanga jumpa kami. Ngenca pagi ialoken kami. Sanga keke rekam sekali nari. Pasu-pasu kami adi iulihi kami ka. Karena kekeken sebab ngaku kami Tuhan. Amin nagi yang goi bagi kami. Tapi adilabo kam sendiri, erbahan catangkas pengangkanenda, labo banci kaipe iban kami. Maka mindo kami man bandu. Uga kam nampati ajar-ajarndu, maka banci te ia kekeken. Ras iberitaken nape? Karena Kristus si enggo kekee. Banlah eka jadi man kami, alu pendahin kesahdu si badia. Pasu-pasu kami sekala-sekala. Ibas gelarndu kami ertoto. Amin. Ya. Jadi bagi endaka siulihika karena kekeken
Tuhan Yesus. Bas kertas ta nomor 25. Iya. Nomor 25 Yohanes pasal 20. Yohanes 20 ayat 1 ras ayat 10. Iya. Jadi Matius ngosi begi uga ia nurikan karena kekeken Tuhan Yesus. Lukas pe ngosi begi uga ka ia nurikan. Iya. Markus pe turikan naka. Yohanes enda pe iturikan naka. Jadi karena kini seran Tuhan Yesus kematena ras kekekena telu kali ikatakan Tuhan Yesus manajar-ajarna ras man kala si deban. Berarti enda berita si sangat penting. Enda mau berita si sangat penting. Maka Paulus katakan nabas 1 Korintus pasal 15 ya. Berita yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci. Ia telah dikuburkan dan pada hari yang ketiga dibangkitkan, sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci. Maka penting karena kekeken Tuhan Yesus. Mari sioge Yohanes pasal 20 ayat 1. Kuburan nggolume. Pagi-pagi silampas ibaswari minggu. Asum gelap denga. Lawes Maria Magdalena ku kuburan. Kencaseh ia ikuburan. Idahna pintu kuburan enggo talang. Jadi Yohanes menuliskan nggak ada suaranya. Iya. Megang aku kak soraku tapi laku entah begi ngarah pudi aku laku iya. Kuulihi sekali narima ayat sada. Pagi-pagi silampas ibaswari minggu asum gelap denga. Lawes Maria Magdalena ku kuburan. Kencase ikuburan idahna pintu kuburan enggo talang. Jadi Yohanes laka seri carana nuri kenca karena kekeken Tuhan Yesus. Yohanes suratkan legenda sada ngenca mesti ergelar Maria Magdalena. Adi Matius malah bagi, Lukas pela bagi. Maria Magdalena, Maria ibu Jakub, ras Yohana, ras Debanna. Tapi Yohanes ada saja ngencaturikenna. Ayat 2. Maka kiam ia mulihkan ijumpai na Simon Petrus. Ras sekala ajar-ajar si deban. Mu ajar-ajar si ikelengi Yesus. Nina Maria Magdalena. Enggo ibuat kala Tuhan ibas kubur nari. Janahlah ia teh kami kuja ibabana. Uga pengangkan Maria encalaos ya kubur idahna kuburenggo kosong. Uga ni najenda enggo buat kalak Tuhan. Masalah dengar pengangkan me. Amin lagi yang go telu kali katakan Tuhan Yesus. Maka anak manusia harus ngenanami buikin diseran. Enca mate, enca wari petelukan harus keke iya. Tapi pengangkan sadenda lengabo masuk. Maka gelombang pertama pe turikan karena kekeken telu kali ka. Gelombang kedua pe bage gendua hari pe ulihika. Hari Minggu pe ulihika. Enggo ngangkap
tangkas man banta. Maka dilabo pendahin kesah si badia. Amin nagia si begi labo siangka. Maka Tuhan Yesus nampati Maria Magdalena. Tuhan Yesus nampati ajar-ajar gelah banci iyang kakala enda. Karena kekeken Tuhan Yesus. Adi ijen dapat katakan na. Enggo ibuat kala Tuhan ibas kubur nari. Janah layet teh kami kujai babana. Enda mau pengangkanna. Maka mintes berkat Petrus ras temanna kukuburan. Kia mia duana. Sebab ia pe uga ka Athena. Kiam ia duana, tapi pedasan teman Petrus ndai kukuburan. Iya. Jadi adi ibas buku katakan na pedasan teman nandai. Sekin maksud na teman nandai. Masih nuliskan Injil Yohanes enda. Lah suratkan nagalarna, tapi ia mo teman Petrus berkat kukuburan iya. Jadi mintes berkat Petrus ras temanna kukuburan. Kiam ia duana, tapi pedasan teman Petrus ndai kukuburan. Itungkirna kubas kuburan jana idahna ije ampar gulungan kain putih. Tapi lah ia bengket kubas. Jadi Yohanes endan lebihnya itungkirna saja arah babah kubur tuhung golik je ampar kain putih simbaluti mayat Yesus sanga ia ikubur. Tapi lah masuk ia kubas. Jenari Simon Petrus. Terus ia bengket kubas. Ida Simon Petrus kain putih janah idah nape ampar uis si ibalutkan ku takal Yesus. Uis igulung serap ibas kain putih enare. Jadi pembungkus takal nandai igulung serap jadi rapi ban Yesus mah. Berarti malabo tangkokala mayak nandai. Adi tangkokala mangkat na mindai ras kainna. Enda serap kena ka pembungkus takalna serap kena ka kain pembungkus kula nandai enggo ampar ije. Ayat 8. Jenari bengket kape teman Petrus leben sehendai. Kencaidana te iya. Tapi amin bagi gia lenga-denga yang kakala enda si tersurat ibas pustaka si badia. Maka Yesus laban cilang keke ibas si matenari. Kenca bage mulihkan ajar-ajar ku rumah. Uwe. Kai ngebanci kak dusiangka. Guru lihuli oge kita. Ugakin karena kekeken Tuhan Yesus. Adibas kertas tenda banda jenda judul name uis penguburan tading bas kuburan. Jadi sanga Maria Magdalena masuk ke kubure idahna kubure enggo talang lanai je mayat Yesus. Berarti kula keke kendai ibas kaisi itanam kendai ngekeke. Makalanai je si tading ije emo uis pembaluk kulana uis pembaluk takalna ngenca tading. Maka sanga Petrus pe masuk kaku je. Yohanes pe bage ka ngenca tading. Jadi uga ke kendai ugakin uisna. Sebab jenda katakan na karena anda adi kita keke ibas si matenari Kristus keke ibas si matenari perlu dengakin barang-barang doni enda adi si bandingkan sanga Lazarus keke bas Yohanes pasal 10 sada banci sioge siti ya Yohanes 10 sada ayat 44 begini nah.
Ayat 43 kuoge. Kenca bage alusora si megang erlebuh Yesus nina. Oh Lazarus, mari daratkan. Makan darat si enggo mate tanna ras nahena ibaluti ras uis. Bentar. Ayo na ibaluti uis. Jenari nina Yesus man kala si je. Tangtangi balut na jenari pelepas ia lawas. Jadi di Lazarus ipake ketuan Yesus iba si matenari. Ipake na denga uis pembalut nandai. Engkai. Adi Yesus keke lana ipake. Adi Lazarus keke pake denga. Sebab kula Lazarus si ipake kendai kula doni denga. Ngelu denga ia idoni enda. Enca waktu nakari mulika ia ku dibatasi mereka kesahna. Maka sanga ia keke harus isuruh tangtangi pembaluk na gelah banciar dalan. Tapi sanga Yesus keke lanai pake. Maka disibandingkan ka kekeken si iturikan Paulus ibasada Korin bindus pasal 10:5. Aku perban biasa bahasa Simalungun bindu ningku. Iya. Sada Korin pasal 15. Iya. Ayat 44. Si baca saja mulai ayat 42. Engka Yesus lanai ipake na uis nandai. Tapi si Sakeus pakai nadanga. Sebab kula si Sakeus si Lazarus. Kula si Lazarus mo kula doni enda. Ijenda iturikan Paulus. Bagemo pagi karena kekeken kala si enggo mate. Kula si ikuburkan biak na masap-masap. Jadi kula Yesus si ikuburkan dai biak na masap. Sebab ipake na kula seriras kita. Tapi ia lar dosa. Li darahna, li dagingna. Iya. Maka kula tak enda pe kula siar masap-masap. Kuli sekali nari. Bagi pagi karena kekeken kala singgo mate. Sejenda te ngekam. Keke ngekari singgo mate ndai. Aku te kalaku. Keke kari singgo mate ndai. Maka dilo dibata bapaku. Te kalaku je ia itanamkan jenari kari ipakeke nge iya. Maka ulam jile saban kuburan dadingku mana adekku. Sebab tu kalau aku keke kari ia je. Jadi Paulus peturikan naik. Bagaimana pagi karena kekeken kalak singgo mate. Kula si ikuburkan dia na masap-masap. Buat kita arah debu mulika jadi debu masap-masap iya. Si ipeke ke pagi biak nala masap-masap. Mabeda mah. Asum itanamkan kula ciga ate. Maka kerina kalak singgo mate. Keluarga tanggo dilo di bata. Malabo si pediat rumah helala per bulan-bulan. Mis ngasi cakapkan. Katawari yang datarukan. Kukuburan mabage. Sebab biak kulan dayu ganina. Ciga ate. Asum ipekeke. Dem alu kini ulin. Asum itanamkan lanayar gagah. Maka si lanja. Mabage? Iya. Si ban kapetina. Adilah si ban kem saja iya. Sebab lanai ergagah. Adi bagili. Benci dengar kak disiarapkan gagah kalak si matendai nampati kita. Adik kuta kami ya. Lau siya kukuburan cair toto. Nandangnya nak na berkat sekolah, kukuburan ka leber toto. Nandangnya jabu pe, kukuburan ka leber toto. Iya. Bagi miarap kena. Maka man banta, ipo betahkan di bata. Kai ipo betahkan na. Asumi tanam kan lanayar gegeh. Maka dilabu sampatindu, labanci iya kutanamana. Adilabu tutup nulabu ya banci. Mbau nangan cakari ndarat.
bagi mialar gegeh. Berarti kai pela banci ibahan kala si enggo mate. Enggo tangkas nge pengertian man banta. Asum itanamkan lanair gegeh, asum ipekeke kula enggo megegeh tuhu-tuhu. Maka Tuhan Yesus iru pekrina pintu banci ia bengkat. Sebab ergegeh tuhu-tuhu la seri raskulata si ibreken di bata gendua rienda. Maka jelaskan na ayat 44. Asumi tanamkan tempas kula sueras guna kegeluhan doni enda. Jadi kulata guna kegeluhan doni. Iya. Tapi asumi pekeke tempas na sue guna kegeluhan pertendin. Maka Yesus keke lanai perlu barang-barang doni enda. Sebab tempasna labo guna kegeluhan doni enda. Adi bagi kak du pengangkanta. Genduari ngebanci ku pake kaisi pasu-pasukan di bataman bangku. Adi nggu karita dingken dunia enda malanai banci si pake. Lanai. Jadi di genduari nge kesempatan na si pake kai si bereken di bata man banta. Mabancing kap du si pake guna kemuliaan di bata. Mabancing kap du si pake gelahli kari hartata surga. Aku tambah wari, tambah terang lalak pengangkanku bandi bata karena kekekenenda. Ijah nge kari harta. Labu dunia enda. Jadi kai kudahikan ibas Tuhan, ngencakari kualokan. Tapi adi kudahikan labas Tuhan, labu kari kualokan. Tapi adi kudahikan ibas Tuhan, mulih ngakariman bangku. Kam te ngakam. Di bata petangkasa man banta sekala-sekala. Maka ikatakan Paulus si jendame dage li kula si sue guna kegeluhan doni enda. Janah lit kula si sue guna kegeluhan pertendin. Jadi kula si genduari enda guna kegeluhan bas doni enda. Tapi enca ipekeke kari unggo berbeda kal. Adi enda makin hari makin lemah makin hari makin buruk ngelalap. Labo banci makin baru. Tapi pertendin tandai banci ipilim baruina tiap-tiap wari. Penandai ta pengharapan tak karena kekekene banci itambahkan na tiap-tiap wari. Tapi adi kula doni enda la banci. Roh warina roh buruk na ngekari. La banci lang. Maka ibedakan na jenda. Uga kula kekeken, uga kula sanga idoni. Uga kula guna doni enda, uga kula guna pertendin kari. Enda me ikatakan Paulus ibas Korintus. Maka sanga Yesus keke. Iya. Ijenda bana tapi Yesus labage perban sila kekal ladat bagin ibas si kekal. Jadi uis idoni enda ladat bagini basi kekal ndai. Maka bicara si pepulung pekrina barang-barang doni enda labu karidat bagini basi kekal. Tapi di si pepulung ras di guna kerajaan di bata dat bagin ibas si kekal. Sanga kuogenda metringat aku kai si katakan Tuhan Yesus. Ula populung ngertandu bas doni nina. Sebab bas doni enda li kakarat, li kangengat, li ka pinangko lagi. Iya. Populung lah hartandu i surga. Ijah lali karat, lali ngengat, lali pinangko. Mantap kal sanga kuoge. Maka barang doni enda lanai ipake sanga kita kari ipakeke. Jadi sangat kupepulung ngertaku surga ngencakari kualokan. Kai kupepulung ja. Iya. Kai kudahikan bas doni enda ibas gelar Tuhan. Ngencakari kualokan. Iya.
Adilali ku papulung ibas gelar Tuhan, berarti kai pelali kari kualokan. Bicara enggo gia kualokan Tuhan Yesus. Enggo kualokan pengalami dosa. Enggo kualokan surga. Tapi adilalit ku papulung artaku jo, kai pelali kari kualokan. Iya. Maka sanga kue ka bas Wahyu. Sangarah kari Tuhan Yesus. Ma ipeke ke kari krina. Iya. Krina kala nderku. Siar kini teken penderku. Nderku ia perban puas na ia enda mengikulayani sangang geludoni. Tapi ruku raku manbangku. Nderku karyaku. Puas dengan dia nderku kue. Entah rah kari penyesalan. Engkailah laku pake kesempatan sangaduni enda. Laku layani ia alu. Tutu sateku. Bagi aku rukur. Sebab lika karinderku. Perban layang gitu. Nderku ngai krina. Iya. Maka berulang kali iturikan bas pustaka si badia karena kekekenenda. Bas bagi nenda iturikan na maka barang-barang doni enda ladat bagin ibas kekeken. Maka sanga Yesus keke uis ndai pe nggo tading je. Pembalu takal nandai pe nggo gulung je lanai ipake. Iya. Jadi sanga kita pe kari ipekeke. Barang-barang doni enda lanai bu berguna. Berarti mageluh tenda malabu terjeng doni. Banci kak ban si iblis ndai kita tertipu. Iya. Doni saja lala syukurkan. Sengget kari kita sangar Tuhan Yesus ipekeke nama kita kai pelalit. Tangan kosong pulang kan ma lagu tame. Iya. Meriah ngemin kuakap ku surgaku. Tapi ya dimulih karyaku tangan kosong pulang kahaku. Lalit kariku baba kaipe. Sebab Yesus keke. Barang-barang doni endai. Uis nandai lanai pake. Tapi kai si dahikan kita bas doni ende bas Tuhan. Ngencakari si baba. Iya. Terjangje kuakap entah. Itambahkan bapak. Tambahkan. Nyanyi tadi kita nyanyi itu. Oh, nomor 3 ya. Li sindat sa nomor 3. Ya. Nomor 60. Bila jiwaku dipanggilnya, dua ya. Bila jiwaku dipanggilnya, sanggupkah ku memandangnya? Belum seorang pun ku bawa rahmat-Mu tersia-sialah. Belum selesai kerjaku, ku tak layak nampak-Mu. Belum seorang pun ku bawa tangan kosong pulangkah. Sekarang pulangku tak sesat karena jiwaku telah selamat. Hanya hatiku sedih berat, hidupku belum berbuah. Belum selesai kerja
segera tibalah kesempatan habislah. Belum selesai kerjaku, ku tak layak nampamu. Belum seorang pun ku bawa, tangan kosong pulangkan. Mari kita bertoto. Tuhan Yesus iuli-ulihi kami ugakin kekekene. Enggo keke kami basi matenari. Ui sangadoni endalanai perlu ibas kula kekekene. Maka tangkas kelman kami. Maka kami pekari ipekekenya. Kai ibas doni enda si ipopulung kami. Labo banci ipake kami kari sanga kami keke. Tapi kai idahikan kami ibas gelar Tuhan. Ngenca ialoken kami. Maka mindo kami Tuhan. Bahanlah talang pengangkan kami. Talang pengharapan kami. Maka tujun geluh kami. Labo doni enda saja. Tapi sepagi jumpa kami ras Tuhan. Si enggo mate guna kami. Enggo keke nalukan kematen maka ibas kambanci enggo menang kami. Banlah Tuhan pengharapan kami kuje. Maka selama ngeluh kami idoni. Banci iukurkan kami. Kai ngekari ibaba kami. Adi jumpa kami raskam. Tambahkan kini teken kami Tuhan Yesus. Kesahdu si badia nampati ajar-ajarndu. Kesahdu si badia ka nampati kami. Maka seh kami ngaku. Mulih kami puas sekali kami jumpa raskam. Bujur Tuhan go bagi kami perkatandu. Pasu-pasu kami. Amin. Ya. Kedua hari man kita mah. Jadi waktu kita istirahat sada jam setengah 1:30 kali gue kasih benarkan agenda session selanjutnya.